जय जगन्नाथ प्रभु समस्त ओटीटी आस्पिरेंट को ओडिशा टेट क्रैकर वाईटी प्लेटफॉर्म रे मु स्वागत जनाऊँगी। बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 मात्र गोटे दिन आपनकर एग्जाम रहिला जहाँकि 17/8/2024 रे एग्जाम कंडक्ट हेबाकु जाउछि। तेबे आजिर क्लास रे आमे सीडीपी बा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी रो इंपोर्टेंट 200 प्लस एमसीक्यू प्रैक्टिस करिवा जहाँकि आपनको एग्जाम रे हेल्पफुल हे परिबो। तेबे विदाउट डिले चलंतु क्लास को स्टार्ट करिवा एवं ता पूर्व कहि रखिबे कि जदि आपण चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करतांती तेबे निश्चिंत चैनल को सब्सक्राइब करिवे एवं क्लास भल लागिले वीडियो को लाइक उडे करिवे। तेबे प्रथम क्वेश्चन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जैविक परिवर्तन नुहे। एग्जाम रे आपण ओटीटी पेपर 1 हो किबा पेपर 2 रे निश्चिंत एई टाइप रो क्वेश्चन देखिबा को पाइबे। तेबे प्रथम क्वेश्चन आंसर दियंतु निम्नोक्त मध्यरु केउंटी जैविक परिवर्तन नुहे। सानरु बड़ हवा, वर्ज्य वस्तु त्याग करिवा, खाद्य ग्रहण करिवा एवं ऑप्शन डी रे अछि कि समवयस्क मानक सह मिलामिशा करिवा। तेबे यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी समवयस्क मानक सह मिलामिशा करिवा। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 2 विद्यालय जीवा पई शिशु अनिच्छा प्रकाश करे यह मानसिक स्वास्थ्यर केउ कारण संपर्कित। मनस्तापित, आवेगिक, शारीरिक, सामाजिक। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए हेबो सठिक आंसर मनस्तापित। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 3 श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्ध्यांक केते। क्वेश्चन नंबर 3 यार राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन बी 120 रु 140। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी पेशीय कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। दौड़िबा, चित्रांकन, टाइप करि शिखिबा एवं ऑप्शन डी रे अछि कि पहरिबा। क्वेश्चन नंबर 4 यार सठिक आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी तो पचारिछि कौशल भित्तिक शिक्षण नुहे। तेबे राइट आंसर हबो ऑप्शन सी टाइप करि शिखिबा। क्वेश्चन नंबर 5 चक्षु निकट को हाथ गले यह आपे आपे बंद हो जाए यह केउ शिक्षण तत्व सह संपर्कित। क्वेश्चन नंबर 5 आशा करे समस्त को क्वेश्चन विजिबल होतबो। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए सापेक्ष प्रतिवर्त। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन आलोचना माध्यम रे शिक्षण यह केउ स्तर शिक्षार्थी पई अत्यंत उपयोगी। प्राथमिक, प्राक प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक। तेबे सठिक आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 6 जेमिति कम समय रे आमे अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा। तेबे क्वेश्चन नंबर 6 रो राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी उच्च प्राथमिक। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पई परिवर्तनीय उपादान। गुणात्मक शिक्षादान, शिक्षार्थीर बुद्धि, शिक्षण पई मिलुथवा समय, शिक्षकंकर व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 7 यार सठिक आंसर हबो जेहेतु क्वेश्चन आपनको पचारिछि शिक्षण रे पारदर्शिता हासिल पई परिवर्तनीय उपादान ऑप्शन ए गुणात्मक शिक्षादान। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 8 निम्नोक्त केउ प्रक्रिया रे ज्ञान विकसित हुए। धारावाहिक, जैविक, शैक्षिक, मनस्तात्विक। तेबे सठिक आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी हबो मनस्तात्विक। केउ समय को खाद्य केउ समय को आद्य परिणत अवस्था कुहा जाए। जो बयस गुड़िक अच्छी से गुड़िक आपण माने पूर्व मु आपको कहि सारिछि कि सीक्वेंस रे मन रखिबे। तेबे क्वेश्चन जेउठु भी आसु आपण निश्चिंत तार सठिक आंसर देकी आसीबे एवं ट्राई करिवे आपण माने सीडीपी बा पेडागोजी रे आपणकर 28 प्लस स्कोर आनिबा पई। क्वेश्चन नंबर 9 यार सठिक आंसर हबो आपणकर ऑप्शन सी 18 रु 40 वर्ष। एवं सर्वदा मु आपनको सजेस्ट करछि कि आपण बुक को फॉलो करंतु देखिए आपण माने ओटीटी पेपर 1 हो किबा पेपर 2 रे निश्चिंत आपण माने 95% रो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू बुक रु ही आसीबो। क्वेश्चन नंबर 10 निम्नत केउंटी एक आवेग अटे। तेबे राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन ए आनंद, स्नेह, प्रेम, राग, अनुराग एसबु गोटे गोटे कोन ना आवेग। तो सेथि मध्यरु किछि अछि प्रीतिकर आवेग आ किछि अछि अप्रीतिकर आवेग। स्नेह, प्रेम, अनुराग एसबु होछि प्रीतिकर आवेग एवं भय, क्रोध एसबु ईर्षा एगुड़िक होछि
अप्रीतिकर आवेग मुव करवा केते वर्ष बयस शिशु द्रुत गति रे भाषा शिक्षा करिथाए क्वेश्चन नंबर 11 यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी 2 रु 4 वर्ष आपनकर 200 प्लस क्वेश्चन आमे प्रैक्टिस करिवा तबे क्वेश्चन नंबर 12 खेल होची बाह्य नीति नियम न मानि केवल निजे स्थिर करिथिबा नीति नियम रे व्यक्ति जो कार्य निज आनंद पई करिथाए एकता किए कहितले संज्ञारू निश्चिंत आपण माने क्वेश्चन पाइबे शिक्षणर संज्ञा हो व्यक्तित्व को लेकिन संज्ञा एसबू निश्चिंत आप क्वेश्चन पाइबे ऑलरेडी आम थ्योरी क्लास रे से सब डिस्कस कर सारी क्वेश्चन नंबर 12 रो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम बेटलहैम देन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो शिक्षण को आम मन रखिपर बहुदिन मन रखिपर मन रखिपर एवं पूर्व पठित विषय को उपस्थापित हेले चिन्हवा यही सब प्रक्रिया को कौन कह जाए विस्मरण स्मरण अभिज्ञता अनुभव क्वेश्चन नंबर 13 यार सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी स्मरण देन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 केउ मनस्तत्वविद वृद्धि और विकास उभय शिशु को एका अर्थ रे व्यवहार करिथांदे उभय अर्थ रे व्यवहार करिथांदे फ्राक हरलक गाल्टन गेसेल तबे राइट आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 14 यार सठिक आंसर जो देखिए ऑप्शन डी हम गेसेल शिखिबा पई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक स्तर रे सुस्थ थिबा दरकार यह शिक्षणर केउ तत्व उपरे आधारित राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी प्रयत्न प्रमाद ईएल थंडाइक तार जो नियम गुड़िक अच्छी अभ्यास प्रस्तुति एवं फलाफल नियम निश्चिंत से रिगार्डिंग आप क्वेश्चन देखा पाइबे दौड़ा पहरिया लेखिबा इत्यादि द्वारा की प्रकार विकास साधित हुए क्वेश्चन नंबर 16 सामाजिक पेशीय आवेगिक मानसिक राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी पेशीय देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउ प्रक्रिया रे धारणा दीर्घस्थायी हुए नाही दीर्घस्थायी हुए नाही तेबे राइट आंसर कौन हम ऑप्शन सी मुखस्थीकरण आपण ऑप्शन मध्य एलिमिनेट करें जितेबाला आपन को कौन क्वेश्चन डाउट रहे तेबे निश्चिंत आपण से ऑप्शन को एबीसीडी ऑप्शन जो थी तो से राइट आंसर को एलिमिनेट करें देन देखिए क्वेश्चन नंबर 18 शिक्षादान को सरस सुंदर और फलप्रद करने कौन आवश्यक पड़े सूचना श्रेणी परिचालना उपकरण शिक्षक शिक्षार्थी संपर्क क्वेश्चन नंबर 18 यार सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी उपकरण मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन विश्लेषण ठीक विपरीत कार्यटी कौन मूल्यांकन संश्लेषण ज्ञान बोध राइट आंसर कौन हम समस्त यार सठिक आंसर दे सारी ऑप्शन बी संश्लेषण केउ साधन व्यवहार करने द्वारा उपस्थित व्यवहार एक तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाई पारे नाही मान निर्धारण चैप्टर आम ऑलरेडी डिस्कस कर सारी थ्योरी क्लास रे तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 या राइट आंसर हम ऑप्शन बी जांच तालिका चेकलिस्ट रे आपण माने गोटे तुलनात्मक मान निर्धारण करा जाई परिबो नाही मन रखिबे क्वेश्चन को शिक्षार्थी मानक निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई निम्नोक्त मध्यरु केउ परीक्षा करा जाए शिक्षण दुर्बलता जानिबा पई तो सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन डी निदानात्मक परीक्षा देन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 निम्नोक्त मध्यरु केउटी वस्तुनिष्ठ प्रश्न नुहे पचारिछि तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न ताले मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न केउ प्रकार प्रश्न व्यक्तिनिष्ठता आम कहीपर व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न बा रचनामूलक प्रश्न रचनात्मक प्रश्न कही क्वेश्चन नंबर 23 शिक्षार्थी मानक निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता केउ मूल्यांकन द्वारा करा जाए निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता पचारिछि क्वेश्चन नंबर 23 या राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी नैदानिक निम्नोक्त मध्यरु केउटी मनोभाव नुहे जानतव मानसिक सामाजिक व्यक्तिगत क्वेश्चन नंबर 24 यार सठिक आंसर हम ऑप्शन डी
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ ଓ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ, ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଲ କି ବୁଝିବେ, ଦେନ୍ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26, ଆଶା କରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭିଜିବୁଲ ହେଉଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଅପସନ୍ ବି ହେବ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, 110 ରୁ 120। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, କାରଣ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ ପଚାରିଛି। ତେବେ ଆମେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି ଏବଂ ସି କୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ, ଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବେ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 ଅପସନ୍ ବି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବିଷୟବସ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ, ଶାରୀରିକ, ସାମାଜିକ, ଆବେଗିକ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ବୌଦ୍ଧିକ। অলরেডি ଆମେ 30 क्वेश्चन डिस्कस कले। देन देखिए ଆମେ ଆଉ କିଛି क्वेश्चन, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଓଜନ ବଢ଼ିବା, କଳ୍ପନା କରିବା। ତ ପଚାରିଛି କ'ଣ ନା ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ଓଜନ ବଢ଼ିବା। ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କି? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ, ଶିଶୁର ମାନସିକ ଚାପଭାର ଲାଘବ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପାୟ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଓଟିଇଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟରେ ନୁହେଁ ଥିବ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଦେନ୍ ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। क्वेश्चन नंबर 2 ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି। ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିବା। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଅଲରେଡି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିକି ଆସିଲେ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, 110 ରୁ 120। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ହୋଇ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ କରିବା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ? ବାନ୍ଦୁରା ଓ ୱାଲ୍ଟର। କୋହଲର କେଉଁ ମତବାଦ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅନୁକରଣ, ପରୀକ୍ଷଣ, ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସେ ପଚାରୁଛି କି ଅନ୍ୟ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯାହାକି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୌଶଳ? क्वेश्चन नंबर 7, या राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन ए हेब, प्रत्येक एकक निपुणतार मानदंड स्थिर हेब। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी मनस्तात्विक कार्य नुहे? डेइबा, सिलाई करिबा, पहरिबा, चिंता करिबा। पचारिछि कोन ना मनस्तात्विक कार्य नुहे। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी, चिंता करिबा।
ମୁଭ୍ କରିବା 12 ବା 10 ବା 12 ବର୍ଷରୁ 13 ବା 14 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ମୁଭ୍ କରିବା ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଖେଳ କରନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ସ୍ନେହ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବହୁ ପ୍ରକାର ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ଓ ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଜିନ୍ ପିଆଜେଙ୍କର ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ଏବଂ ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ ବା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ତ ତାର ବୟସ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ସମ୍ବେଦୀ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 2 ରୁ 7 ବର୍ଷ, 7 ରୁ 12 ବର୍ଷ ଏବଂ 12 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ, ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ବି ଆସୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବେ। ତ ସମ୍ବେଦୀକାରକ, ଦେନ୍ ରହିଲା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାର୍ଯ୍ୟଧର୍ମୀ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ଯଦି ଦେଖିବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ଅପସନ୍ ସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଚିତ୍ରଟି ଆଙ୍କି ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପିଲାଟି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା। ମୁଭ୍ କରିବା ସୃଜନଶୀଳ ଚିନ୍ତନର କେଉଁଟି ଏକ ସ୍ତର ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13 ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଅଧିପାଳନ, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଅନୁପ୍ରେରଣ। ତ ସ୍ତର ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ବି ଅଧିପାଳନ। ବିକାଶର ବିଭିନ୍ନ ସୋପାନରେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେକ ବିକାଶୋନ୍ମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରେ, ଏହା କାହାର ମତ? ଯଦି ଆପଣ FC2 ଚାପ୍ଟର 1 କୁ କଭର କରିଥିବେ ତେବେ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। ଅପସନ୍ ବି ହେବିଙ୍ଗହଷ୍ଟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ତର ହୁଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଆଧାରିତ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସାଦୃଶ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ଏଠି, ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା, ବୋଧଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଟେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଅପସନ୍ ଡି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଭୌତିକ ପରିବେଶ। ଫିଜିକାଲ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ମୌଳିକତା, ବାକ୍ପଟୁତା, ନମନୀୟତା, ସାମୂହିକ ଭାବେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଚିନ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ଟ୍ରେଭର, ଗିଲଫୋର୍ଡ, ସ୍କିନର, ଟ୍ରାଭର୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଗିଲଫୋର୍ଡ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ପନ୍ଥା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତିର ସମାହାର। ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନାଂଶ, ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା କି ପ୍ରଶ୍ନସ୍ତମ୍ଭ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଚ୍ଛ କୁହାଯାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଓ ଅନନ୍ୟ? ଅନନ୍ୟ ଏ ହେବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନନ୍ୟ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଅପସନ୍ ଡି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଓ ପାଠୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ପାଠୋନ୍ନତି
क्रमिक। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 अभिप्रेरित आचरण पई केउंटी आवश्यक नुहे अनुभव आवश्यकता ताड़ना प्रवर्तना। क्वेश्चन नंबर 24 यार सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए अनुभव। जो शिशु मानकर भाषा कथन पठन तथा संपृक्त भाव विनिमय कौशलर विकास रे किछि त्रुटि रही ताकू शिक्षण अपारग शिक्षार्थी कहुए यह कहार मत सामुएल कर्क फिनगोल्ड लाभिट बट। क्वेश्चन नंबर 25 यार राइट आंसर हम आपनकर सामुएल कर्क। सामान्य बुद्धि संपन्न पिलांको बुद्धिआंक केते सामान्य बुद्धि संपन्न पिलांको पचारिछि तेबे सठिक आंसर कौन हम 80 रु 90। निम्नोक्त केउ पद्धति को मार्ल्यान प्रतिभाशाली शिक्षार्थी मानक चिन्हट करने सुपारिश करथिले। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन डी उपरोक्त समस्त व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण दलीय बुद्धि परीक्षण एवं शिक्षकों पर्यवेक्षण निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार धारणा उपरे पर्यवेसित नुहे शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षार तेबे सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन निजे रीड करंतु तेबे राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी शिक्षकों कार्य उपरे अधिक गुरुत्व। अनुबंध पाठ्यक्रम केउं भित्तिभूमि उपरे पर्यवेसित अनुबंध पाठ्यक्रम पचारिछि तेबे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी मनस्तात्विक। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिशु केन्द्रिक पाठ्यक्रम वैशिष्ट्य नुहे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन डी हम तार करेक्ट आंसर भाषागत दक्षता बढ़ाइबा तो गुरुत्व न थाए वैशिष्ट्य नुहे पचारिछि तेबे सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी हम। देन देखिबा भारत वर्षर विभिन्न शिक्षानुष्ठान पई पाठ्यक्रम केउं संस्था प्रस्तुत करे टीई एवं एससीईआरटी ओपेपा एनसीईआरटी एनसीटी तो सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी हम राइट आंसर एनसीईआरटी। देन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी विकासर मूल नीति बा विधि ठारू अलगा निर्दिष्ट दिगरे गति वृत्तिगत निपुणता हठात हासिल धारा स्वतंत्र धारावाहिक प्रक्रिया विकासर जो 9टी विधि अच्छी से 9टी विधि को निश्चिंत आप मन रखिकी जी एग्जाम रे क्वेश्चन देखा पाइबे तेरे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी वृत्तिगत निपुणता हठात हासिल। निम्नोक्त मध्यरु केउं नीतिटी अंतर्दृष्टि मतवाद सह संपृक्त नुहे संपृक्त नुहे पचारिछि तेबे राइट आंसर हम फलाफल नीति ऑप्शन डी। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिक्षणर स्वरूप नुहे शिक्षणर स्वरूप जो 10टी पॉइंट आमे ऑलरेडी थ्योरी क्लास रे डिस्कस कर सारिछंती ताको मन रखिबे एक जीवन व्यापी प्रक्रिया संपूर्ण भाव ठीक अच्छी उद्देश्यपूर्ण कार्य संपूर्ण भाव ठीक अच्छी सक्रिय प्रक्रिया ये ठीक अच्छी एवं विकास नुहे सक्रिय सॉरी शिक्षण एक विकास यह ठीक शिक्षण स्वाभिज्ञता भित्तिक प्रक्रिया यह ठीक किंतु प्रत्येक द्रष्ट नुहे अच्छी किंतु प्रत्येक दृष्ट देछि तेरे राइट आंसर हम स्वरूप नुहे पचारिछि ऑप्शन डी हम करेक्ट आंसर। देन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी समापनमूलक प्रश्नर नियम नुहे समापनमूलक प्रश्नर नियम नुहे पचारिछि तेरे सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन सी एपरी प्रश्न शिक्षक माने सहजरे प्रस्तुत करि पारंती नाही। देन देखिबा
କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବୌଦ୍ଧିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରାଯାଏ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ସାମଗ୍ରିକ। ଜଣେ ଲୋକର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 50 ହେଲେ ତାର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ କେତେ? ଅପସନ୍ ବି 36। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ହରଲଙ୍କ ମତରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟି ପଢିବା ବେଳେ ସେ ପ୍ରାୟ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥାଏ? ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ସି 50,000। ଜାଣିଶୁଣି ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜାଣିଶୁଣି ଅର୍ଥାତ୍ ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ। ଅନୁକରଣର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ତତ୍ତ୍ୱ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଡ୍ରେଭର ଓ ଏମ୍ସି ଡାଉଗଲ। ଏବଂ ଅନୁକରଣ ଆପଣଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର: ଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, ଅଜ୍ଞାତ ଅନୁକରଣ, କ୍ରିୟାତ୍ମକ, ଅର୍ଥହୀନ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତି ଅନୁକରଣ। ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର 5 ପ୍ରକାର ଅଛି ଏବଂ ଅନୁକରଣର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର, ସମସ୍ତେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇ ସାରିଥିବେ, ଅପସନ୍ ବି। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 10, ତ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆମେ କହିପାରିବା। ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 5 ପ୍ଲସ୍ 5 ଲେଖିପାରିବ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ 6 ପ୍ଲସ୍ 4 ଲେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିନିଷ୍ଠତା ଦେଖାଯାଏ। ବିଲକୁଲ ଆପଣ ତରବରରେ ଅପସନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆସିବେ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ହବ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ କରିବାର ଯୁକ୍ତି ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11। ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆଶା କରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଜିବଲ୍ ହେଉଥିବ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ଡି, ମନ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଶିକ୍ଷଣକୁ ଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ, ମନେ ପକାଇବା, ତର୍ଜମା କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଡିଟେଲରେ ବୁଝିଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ। 18 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଲରେଡି ଆମେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ଆସିଲେ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହବ ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ। କେଉଁ ଆବେଗକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ FC2 ବୁକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଅଛି ଆବେଗକୁ ନେଇକି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେଇ ଠାରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ଆପଣମାନେ OTT ପେପର 1 ହଉ କିମ୍ବା ପେପର 2ରେ ହଉ। ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଚାପ୍ଟର ଆବେଗକୁ ନେଇକି। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ଡି ହବ କ୍ଲେଶ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି କ୍ରୀଡ଼ା ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, କ୍ଲାନ୍ତିଦାୟକ, ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସ୍ୱାଭାବିକ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲାନ୍ତିଦାୟକ। ଜ୍ଞାନ, ଚିନ୍ତା, ସ୍ମରଣ, କଳ୍ପନା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କେଉଁ ବିକାଶ କୁହାଯାଏ? ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଅପସନ୍ ଏ ମାନସିକ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଦେଇଥାନ୍ତା ତ ବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଥାନ୍ତା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ?
नुहे पचारिछे तेबे सठिक आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 19 या राइट आंसर हबो लक्ष्य भित्तिक आचरण प्रदर्शन कारण अनग्रसर शिक्षार्थी पचारिछे एठी देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 20 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी क्रियाशील उपकरण नुहे क्रियाशील उपकरण नुहे क्वेश्चन नंबर 20 या राइट आंसर हबो ऑप्शन डी रेडियो क्वेश्चन नंबर 21 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षा साधन सामग्री मुद्रित माध्यम नुहे क्वेश्चन नंबर 21 शिक्षा साधन सामग्री मुद्रित माध्यम नुहे कारण मुद्रित रे आमे देखिता पुस्तक कार्य पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका किंतु वीडियो टेप एटा गोटे शिक्षा साधन सामग्री मुद्रित माध्यम नुहे मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बेंजामिन एस ब्लूम पारदर्शिता शिक्षण पई देइथिबा विचारधारा नुहे सबु शिक्षार्थी पई पाठ्यक्रम प्रस्तुति शिक्षादान बेले बेले द्रुत और मंथर शिक्षार्थी को अवहेला करे पाठदान प्रेरणादायक हबो शिक्षार्थी को क्रियाशील आवश्यकता न थाए क्वेश्चन नंबर 22 यार सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी हबो शिक्षार्थी को क्रियाशील आवश्यकता न थाए निम्नोक्त केउंटी प्रयत्न प्रमाद मतवाद श्रेणी रे प्रयोग को सुझाऊ नाही क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी हबो शिक्षण पई बहुविध चिंतन और अनुध्यान दरकार मूव करिया क्वेश्चन नंबर 24 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन पई परीक्षण पद्धति नुहे ऑप्शन सी हबो राइट आंसर साक्षात्कार शिक्षण प्रक्रिया रे शिक्षार्थी आचरण रे जो संवेगात्मक परिवर्तन होचे ताहा केउ परीक्षा द्वारा जना पड़े क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन डी हबो राइट आंसर अभियोग्यता परीक्षण अभियोग्यता परीक्षण को लेकिन प्रीवियस ईयर आपनकर क्वेश्चन आसला 2022 रे निम्नोक्त मध्यरु केउ यंत्र चालित सामग्री नुहे यंत्र चालित सामग्री नुहे पचारिछि स्लाइड्स ऑडियो टेप पाठ्य खसड़ा वीडियो टेप समस्त यार सठिक आंसर दे सारथिबे जाकी ऑप्शन सी हबो पाठ्य खसड़ा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी परीक्षण माध्यम रे शिक्षण रो एक सोपान परीक्षण माध्यम रे शिक्षण क्वेश्चन नंबर 27 अनुकल्पना करिवा एगुडे परीक्षण माध्यम रे शिक्षण देन देखिबा कार्यभित्तिक पद्धति केउ व्यवस्था थिले पिला माने सहजरे बुझी लक्ष्य हासिल एकाग्रता रक्षा करंदे क्वेश्चन नंबर 28 यार सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो सठिक आंसर गोटे कार्य स्वल्प संख्यक लक्ष्य आधारित होइथिले क्वेश्चन नंबर 29 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी बहुश्रेणी शिक्षादान पई आवश्यक योजनार अंतर्भुक्त नुहे तेरे सठिक आंसर कोन हबो शिक्षक प्रशिक्षण व्यवस्था देन देखिए क्वेश्चन नंबर 30 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी सृजनशील व्यक्ति मानक संबंध रे देइथिबा मत नुहे सृजनशील व्यक्ति मानक संबंध रे देइथिबा मत नुहे तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन डी नमनीयता और विस्तारण संबंधी दक्षता अधिक देन आमे देखिबा आउ किछि प्रश्न कि मूल्यांकन दृष्टिकोण रो केउंटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न रेटिंग स्केल प्रोग्रेस कार्ड चेकलिस्ट प्रश्नगुच्छ तेबे सठिक आंसर कोन हबो राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन बी प्रोग्रेस कार्ड पियाजे मतानुजाई मूर्त स्तर में केउ शिक्षार्थी मानकर बौद्धिक विकास घटी थाए किछि समय पूर्व आम आलोचना करथिले तेबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन बी प्राथमिक देन देखिबा जड़े शिक्षक प्रथम श्रेणी पढ़ेवा समय दृष्ट लिखन उपर अधिक गुरुत्व दियंती से
କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏହା କରିଥାନ୍ତି? ମାନସିକ, ସ୍ନାୟବିକ, ପେଶୀୟ, ବୌଦ୍ଧିକ, ଆବେଗିକ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସ୍ନାୟବିକ, ପେଶୀୟ। ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ଧାରଣା ପ୍ରକାଶରେ ଅକ୍ଷମତା। କାରଣ ସେ ପଚାରିଛି କି ଅନଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟି ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବହାରର ବିକାଶ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଆପଣ ନିଜେ ଏର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ରିଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବେ ଏର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବିକାଶର ଯେଉଁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମନେ ରଖିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7, ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି ହବ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ପଚାରିଛି? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ବି, ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଏକ ତ୍ରିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏହି ପ୍ରାନ୍ତ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9, ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଏ ହବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ। ଏକ କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଡି ହବ ପାଠ୍ୟ, ନିର୍ବାଚନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଲିଖନ। ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11, ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଡି ହବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12, ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର, ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମାନ। ପାଠ୍ୟଦାନ ଆରମ୍ଭରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି, ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଓପେପା, ଟି ଏବଂ ଏସସିଇଆରଟି, ଇଏଲଟିଆଇ ଏବଂ ଏନସିଟିଇ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ?
ऑप्शन सी हबो यार। सॉरी, ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक निम्नोक्त पुनर्बलन गुड़िक मध्यरु केउंटी अन्यमानक ठारू अलगा? तेबे राइट आंसर कोन हबो? पिठी थापुड़ाइबा, प्रशंसा करिबा, पुरस्कार देबा, भूल बाछिबा। क्वेश्चन नंबर 2, राइट आंसर आपनकर भूल बाछिबा। कारण पिठी थापुड़ाइबा, प्रशंसा करिबा, पुरस्कार देबा ए गुटे गुटे सकारात्मक पुनर्बलन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नोक्त आचरण गुड़िक मध्यरु केउंटी सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद सह संपृक्त नुहे? सापेक्ष प्रतिवर्त, तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन बी हबो यार सठिक आंसर। प्रश्न पचारिया पूर्व शिशु भयभीत हेबा। मतवाद नुहे पचारिछि। शिक्षण होछि डैश शारीरिक परिवर्तन, आचरणगत परिवर्तन, संवेदनशीलतार परिप्रकाश, अद्वितीय भावनार प्रकाश। तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन बी हबो राइट आंसर, आचरणगत परिवर्तन। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी समापनमूलक प्रश्न प्रस्तुतिर नियम अटे? तेबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन बी हबो यार राइट आंसर, अनिर्दिष्ट अर्थ प्रकाश करुवा वाक्य दियाजिबो नाही। देन देखियो क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थी मानकर निर्दिष्ट शिक्षण दुर्बलता केउ मूल्यांकन द्वारा जणा पड़े? क्वेश्चन नंबर 6, तेबे राइट आंसर हबो नैदानिक, ऑप्शन डी। 90 रु 110 बुद्ध्यांक थिबा पिलांको किभଳି बुद्धिया कुहा जाय? सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, बेसी बुद्धि, साधारण बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 7, यार राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन डी हबो साधारण बुद्धि। शिशुर बौद्धिक, सामाजिक ओ आवेगिक विकास तार शारीरिक परिपक्वता सह समान भाव गति करे बोली केउ मनोविज्ञान कहिथिले? तेबे यार राइट आंसर कोन हबो? क्वेश्चन नंबर 8 रो जो देखिबा ताले सठिक आंसर हबो ऑप्शन डी, जीन पियाजे बा जाहाको आमे बौद्धिक विकास रो मत देइथिले बोली आमे कहिथांती। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्कित नुहे? अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्कित नुहे। तेबे राइट आंसर कोन हबो? शिक्षण दीर्घ दिन मन रहे, बारंबार पुनरावृत्ति करने पड़े, शिक्षण प्रयोगात्मक एवं शिक्षण सामग्रिक, क्षिप्र और द्रुत। तेज सठिक आंसर कौन हम? अंतर्दृष्टि शिक्षण तत्व सह संपर्कित नुहे, ऑप्शन बी बारंबार पुनरावृत्ति करने को पड़े। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षण पर धार्य करा समय को कौन कह जाए? शिक्षण योजना, शिक्षण कार्य, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षादान समय। क्वेश्चन नंबर 10 यार सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी शिक्षादान समय। क्वेश्चन नंबर 11, मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान बोली प्रथमे किए कहिथिले? मनोविज्ञान को आचरण संपर्क विज्ञान बोली कि प्रथमे किए कहिथिले? क्वेश्चन नंबर 11, तेबे सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन सी हम फिल्स बोरिंग। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, केउंटी अभिप्रेरणार एक कार्य नुहे? अभिप्रेरणार एक कार्य नुहे, आग्रह बढ़ाए, प्रेरणा दिए, देन निष्क्रिय शिक्षण आचरण को निर्देश दिए। तेबे सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन सी निष्क्रिय शिक्षण। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 13, 10 बा 12 रु 13 बा 14 वर्ष पर्यंत अवस्था को कौन कहा जाए? क्वेश्चन नंबर 13 यार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन डी प्राक कैशोर अवस्था। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नोक्त केउ पद्धति द्वारा शिक्षक शिक्षार्थी कौन सी परिस्थिति विषय में अनुध्यान करिथांती? क्वेश्चन नंबर 14 या राइट आंसर हम आपनकर पर्यवेक्षण। मूव करिया क्वेश्चन नंबर 15, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी आवेग सह संपर्कित नुहे? ईर्षा, क्रोध, स्नेह, सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 15 या राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन डी सहिष्णुता। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 16, जेउ क्रीडा रे शिशु निज इच्छा अनुसार कार्य करिपारे नाही सेही क्रीडा को कुहा जाए? उत्पादनीय, गठनमूलक, नियंत्रित, वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 16 यार राइट आंसर कौन हम? ऑप्शन सी नियंत्रित।
ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି, କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ପାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ନା କଳ୍ପନା ଶକ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ବି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣର ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣର ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ବୋରିଂ, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ଟର୍ମିଆନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟର୍ମିଆନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ମାନକୀକୃତ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ? ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ମନ୍ଥର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ଅନଗ୍ରସର। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। 137 କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଦେଇପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 କି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20 ଟେଲିଭିଜନ ଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, ନାଟକାଭିନୟ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ, କିନ୍ତୁ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷା ସାଧନ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ସୂଚାଉଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପଠନ ପନ୍ଥାର ସୂଚନା, ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମରୁ ଶିକ୍ଷଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଲେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଉ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି, ସାଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଫଳାଫଳ, ଯାହାକି ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇଏଲ୍ ଥଣ୍ଡାଇଙ୍କ ମତବାଦ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23 ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମୁଭ୍ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣାବଳୀର ମାପ କରାଯାଏ ନାହିଁ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସାକ୍ଷାତକାର, ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24 ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଡି ଆଗ୍ରହ ପରିମାପକ ସୂଚୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25 କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ? ଏବଂ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସିଡିପି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପେଡାଗୋଜିରେ ଓଟିଇଟି ପେପର 1ରେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25ରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସମସ୍ତେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ? ତ ଉପକରଣକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ, ଅଣପ୍ରକ୍ଷେପିତ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ଉପକରଣ କ'ଣ, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 26 ଯଦି ଦେଖିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ମାତ୍ରା ସୂଚକ ଉପକରଣ। ମନେ ରଖିବେ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିରୂପ। ବହୁବାର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟେଡ୍ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁକୁ ଅନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ପରିପକ୍ୱନ, ପରିବେଶ, ପରିଭ୍ରମଣ, ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 27 ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅନ୍ୟଠାରୁ ଶୁଣି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଟିକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 28 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତର, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବ, ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମନୋଭାବ। କାରଣ ଆଗ୍ରହ, ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ତର ଏସବୁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତେବେ ନିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାହିଁ ପଚାରିଛି। ତେଣୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ମନୋଭାବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 29 କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ କୌଶଳ ନୁହେଁ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ରେଣୀ ସଂଗଠନ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଦଳ ଗଠନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡିରେ ଅଛି କି ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ
ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଡରିବା, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 30, ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ପ୍ରଖର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି। କାରଣ ଏଠି ପଚାରିଛି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୁଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରେ? ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ କିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ? ଟିଇ ଏବଂ ଏସିଆରଟି, ଓପେପା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଅସେପା ବୋଲି, ଏବଂ ଇଏଲଟିଆଇ, ତା ସହିତ ଦେଲା ଇଏଲଏଲଟିଆଇ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି କି ଏନସିଟି। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଟିଇ ଏଣ୍ଡ ଏସିଆରଟି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା କି ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ସି ହେବ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆକାର ବଢ଼ିବା। এটা ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 3, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ବା ସମସ୍ୟାର ଅଂଶମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ହିଁ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, କରଣବାଦୀ ଅନୁବନ୍ଧ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି ହେବ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପକାରିତା ନୁହେଁ? ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉପକାରିତା ନୁହେଁ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ସହଜ, ଉତ୍ତର ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ, ଏହା ଉତ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଦେଲା କି ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମ୍ଭବ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଅପସନ୍ ସି ହେବ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଅନନ୍ୟ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସର୍ବଦା ଏହାର ଉତ୍ତର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ସଫଳତା ଓ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନିରବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ନୈଦାନିକ, ସମାପ୍ତିମୂଳକ, ଗଠନମୂଳକ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଗଠନମୂଳକ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ ପରିମାଣ କେତେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ପଚାରିଛି, ତେବେ 80ରୁ 90 ଆମେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବା। କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ବସ୍ତୁର ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ? ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା। ବର୍ଗୀକରଣ କରିପାରେ ପଚାରିଛି, ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁଶଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଏକ ସାଧନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ଅପସନ୍ ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁବନ୍ଧ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କର? ଅପସନ୍ ଡି ହେବ, ଏହା ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅନୁବନ୍ଧ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନକୁ 3 ଭାଗରେ। ମନୋବିଜ୍ଞାନକୁ ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଥିଲେ? ଚେତନା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ସିଗମଣ୍ଡ ଫ୍ରଏଡ୍। କେଉଁଟିକୁ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଅଭିପ୍ରେରଣା। ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ, ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ଏବଂ ଅନ୍ତଃ ଅଭିପ୍ରେରଣା। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସି 6ରୁ 10 ବା 12 ବର୍ଷକୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆଚରଣର କାରଣ ନିରୂପଣ କରି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14, ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ସାକ୍ଷାତକାର, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ସମ୍ପରୀକ୍ଷଣ।
ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14 ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜ ଶରୀରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଆବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍କଣ୍ଠା, କୌତୂହଳ, ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ, ଆନନ୍ଦ। ତେବେ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15 ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ବି ହେବ କୌତୂହଳ। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଶୁଣି, ଦେଖି ଓ ଉପଭୋଗ କରି ଆନନ୍ଦ ପାଇବାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ସକ୍ରିୟ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, ବାସ୍ତବିକ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16 ର ଯଦି ଦେଖିବା ଏର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ବି ଗୋଟେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 କେଉଁଟି ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର ଏକ ଉପାଦାନ? ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ପଚାରିଛି ସହନ ଶକ୍ତି, ଭାବ ପ୍ରକାଶର ଶକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଶକ୍ତି। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17 ଅପସନ୍ ସି ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତି। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ, ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଏହାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ଜିନ୍ ପିଆଜେ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ୍, ଗାଲ୍ଟନ୍, ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ସି ହବ ଗାଲ୍ଟନ୍। ମୁଭ୍ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 କି ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଆଧାରରେ ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି? ମନ୍ଥର, ଅନଗ୍ରସର, ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ, ସାଧାରଣ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19 ଏହାର ଯଦି ଦେଖିବା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ପାଠ୍ୟ ଓ ସହପାଠ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ନୁହେଁ? ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳାପଟା, ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟା, ଫ୍ଲାନେଲ ପଟା, ଚାର୍ଟ। ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଅପସନ୍ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଡି ହିଁ ହବ ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଚାର୍ଟ। ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ପଚାରିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ଏ ହିଁ ହେବ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣରେ କେଉଁଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି। ଦେନ୍ ଦେଲା ଅପସନ୍ ସି ରେ କି ଶିଶୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22 या राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी हबो शिशु केन्द्रिक शिक्षण कार्य। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन संजोगर लक्षण सहित शिक्षण वस्तु मेल खाउथिले शिक्षण दृढ़ीभूत हुए यह शिक्षण केउ नियम सह संपर्कित। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो संजोगर लक्षण सहित शिक्षण वस्तु मेल खाउथिले शिक्षण दृढ़ीभूत हुए जहाँकि आपण माने कहि परिबे उद्दीपक एवं प्रतिक्रिया। तेबे राइट आंसर कोन हबो क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन सी हबो राइट आंसर सादृश्य। देन देखिबा निम्नोक्त मध्यरु केउंटी निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन उपदेयता नुहे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो गोटे उपदेयता नुहे बोले हमें काहू कहि परिबा। क्वेश्चन नंबर 24 निजे आपण रीड करंतु या राइट आंसर निश्चित आपण दे परिबे कि विभिन्न प्रतियोगिता कार्य रे शिक्षार्थी को चयन उपदेयता नुहे पचारछि कारण आमे कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रे आमे शिक्षार्थीर क्रमिक उपलब्धि जना पड़िଥାଏ शिक्षार्थीर दक्षता और दुर्बलता जानी हुए केतक केवल ज्ञानात्मक क्षेत्र उपलब्धि जना पड़िଥାଏ। तेबे राइट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू जदि आमे ऑप्शन को देखिबा ताले करेक्ट आंसर हबो आपनकर ऑप्शन सी हबो। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे विषयर निर्दिष्ट भागर शिक्षण उद्देश्य हासिल होइछि कि नाही केउ परीक्षा द्वारा जना पड़े। क्वेश्चन नंबर 25 राइट आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो एकक परीक्षण। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी चित्रण उपकरणर उदाहरण चित्रण उपकरणर उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 26 स्थिर छवि संवाद परिवेषण पट्टा रेडियो ऑप्शन डी देला कि टेलीविजन। तबे सठिक आंसर कोन हबो ऑप्शन ए हबो चित्रण उपकरण पचारिछि। देन देखिबा जणे व्यक्ति अन्य जनकर कार्य को अविकल नकल कले सही प्रक्रिया को कोन कहा जाय नकल कले अर्थात एठी हमें राइट आंसर दे परिया अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 28 केउंटी शिक्षण कार्य एक समस्या समस्या पचारिछि तेबे सठिक आंसर कोन हबो
ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଅସୁବିଧା। ତ ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଅସୁବିଧା ପଚାରିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 29। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କି? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା କି? ନୁହେଁ। ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା, ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଅପସନ ଏ, ବି ଏବଂ ଡି ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ according to question ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ ଡି ସି ହବ ইয়াର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା। ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ क्वेश्चन नंबर 30 यार सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन सी हम शिक्षार्थी अनुसंधिचुप स्वभाव को उत्साहित करवा। देन देखिए आम राज्यर शिक्षक मानक विभिन्न प्रकार व्यापक सेवाकालीन प्रशिक्षण व्यवस्था करुवा संस्था होची एनसीटी, ओपेपा जहाँकि बर्तमान आपण माने जानती ओसेपा एवं ऑप्शन सी देला ईएलटीआई, ऑप्शन डी रे अछि टीई एवं एससी आईटी नुह एससीआरटी। देबे सठिक आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर कौन हम आपनकर? क्वेश्चन नंबर 1 सीडीपी क्वेश्चन प्रथमे आपण भल कि रीड करेंगे, देखिए यार सठिक आंसर निश्चिंत आपण दे पारिबे। ऑप्शन बी हम सठिक आंसर अपेपा बा ओसेपा जहाँ आम बर्तमान कहते तार नाम परिवर्तन हो सारी। निम्नलिखित मध्यरु केउटी नकारात्मक पुनर्बलनर उदाहरण? बहुत इजी क्वेश्चन। नकारात्मक पुनर्बलन क्वेश्चन नंबर 2 या राइट आंसर हम आपनकर विरक्ति प्रकाश। देन देखिए प्रजत्न प्रमाद तत्वर प्रवर्तक किए? ए क्वेश्चन डिस्कशन कला बेले मध्य आमे बहुबार ए क्वेश्चन रो आंसर कहि सारिछंती। तबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन ए ईएल थॉर्नडाइक प्रजत्न प्रमाद शिक्षण तत्वर प्रवर्तक। अभिवृद्धि होची डैश? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन बी जैविक प्रक्रिया। निम्नोक्त मध्यरु केउटी समापन प्रश्नर उदाहरण? समापन प्रश्नर उदाहरण सठिक आंसर कौन हम? ऑप्शन ए देखो 2 देन रहा 4 देन 6 रहा एवं 8 या पर निश्चिंत आप कहींपर कि राइट आंसर हम 10। तो यह गोटे समापन प्रश्नर उदाहरण। गोटे श्रेणी रे प्रवेश कला बेले केउ प्रकार मूल्यांकन करा जाए? बहुत इजी क्वेश्चन। राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी व्यवस्थान बा प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जहाँ आम कही था। असाधारण बोधिसंपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते? क्वेश्चन नंबर 7 असाधारण पचारिछि। राइट आंसर आपनकर ऑप्शन बी 140 रु 140 ओ ता ठारू अधिक। प्राय केते वर्ष बयस हेले शिशु अस्पष्ट और खंडित भाव में केतेक कथा कहि पारे? खंडित कथा कहि पारे। डायरेक्ट आपनकर बुक रे अछि। तबे राइट आंसर कोन हबो? ऑप्शन सी 3 वर्ष। शिक्षक वस्तु को बारंबार अभ्यास करने दरकार। यह क्यों शिक्षण तत्व उपरे आधारित? शिक्षक नुह ये आम शिक्षार्थी दे पारिबा। शिक्षार्थी वस्तु को बारंबार अभ्यास करने दरकार। तेरे राइट आंसर कौन हम? क्वेश्चन नंबर 9 निश्चिंत यार समस्त राइट आंसर दे पारिबे। सापेक्ष सापेक्ष प्रतिवर्त प्रसंग कहले आम कौन बुझु? पाठर नाम, विषय वस्तु, पाठर थिबा प्रत्यय, पाठर क्रमिकता। क्वेश्चन नंबर 10 या राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए प्रसंग कहले पाठर नाम को आम बुझी था। ग्रीक दार्शनिक अरिस्टोटल मनोविज्ञानी को केउ विज्ञान कहते? क्वेश्चन नंबर 11 अरिस्टोटल मनोविज्ञान को कौन कहते ना? ऑप्शन सी आत्मा संपर्कीय विज्ञान बोली कहते। निम्नोक्त मध्यरु केउटी बाहिक अभिप्रेरण बोली विवेचन करा जाए? बाहिक क्वेश्चन नंबर 12 या राइट आंसर हम आपनकर ऑप्शन बी पुरस्कार गोटे बाह्य अभिप्रेरण उदाहरण। देन देखिए आद्य बाल्य अवस्था केउ समय को बुझा जाए? 0 रु 3 आपनकर शैशव अवस्था एवं 3 रु 6 ये हूँ आपनकर आद्य बाल्य अवस्था एवं 6 रु 10 12 जहाँकि प्रांत बाल्य अवस्था। तेरे सठिक आंसर कौन हम? तो आपण मैंने एमती
ऑप्शन को देखिकी मध्य राइट आंसर दे पारिबे। क्वेश्चन नंबर 13 जो देखिबा ए राइट आंसर अब आपनकर ऑप्शन ए 2 रु 6। बेले बेले आपनकर 0 रु 1.5 वर्ष थाए शैशव अवस्था, 1.5 वर्ष थाए बा 0 रु 2 वर्ष थाए बा बेले बेले आपनकर 0 रु 3 वर्ष मध्य थाए। तेणु ऑप्शन को नेकी आपण सठिक आंसर देबे। देन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 कौनसी विषय रे वस्तुनिष्ठ तथ्य संग्रह निमंते शिक्षक केउ पद्धति अवलंबन करंती। क्वेश्चन नंबर 14 यार सठिक आंसर हो आपनकर साक्षात्कार। तथ्य संग्रह निमंते पचारिछे तेणु राइट आंसर ऑप्शन बी। निजर सफलतारे शिक्षार्थी निजर केउ आवेगटी प्रकाश करे। क्वेश्चन नंबर 15 या राइट आंसर को जो कौन हबो ना जो देखिबा ऑप्शन सी हबो आनंद प्रकाश करे। तो आनंद मध्य गोटे आपनकर आवेग केउ प्रकार आवेग ना प्रीतिकर आवेग। कौतूहल मध्य गोटे प्रीतिकर आवेग, प्रेम मध्य गोटे प्रीतिकर आवेग एवं अनुराग मध्य प्रीतिकर आवेग। किंतु अप्रीतिकर आवेग जदि आमे देखिबा ताले आपनकर आसीबो ईर्ष्या गोटे अप्रीतिकर आवेग, भय मध्य गोटे अप्रीतिकर आवेग, क्रोध मध्य आपनकर गोटे अप्रीतिकर आवेग। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? क्वेश्चन नंबर 16 यार सठिक आंसर हो आपनकर ऑप्शन ए सक्रिय। देन देखिबा ଯେଉଁ चिंतन प्रक्रिया द्वारा विभिन्न समस्यार समाधान हुए ताकू कोन कुहा जाय? क्वेश्चन नंबर 17 यार सठिक आंसर कोन हबो? चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति, सहन शक्ति। राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन सी सृजन शक्ति बा क्रिएटिव थिंकिंग जाको हमें कहितांती। निम्नलिखित मध्यरु केउंटी स्पियरमैन को बुद्धि संपर्कीय संज्ञा स्पियरमैन को बुद्धि संपर्कीय संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18 ऑलरेडी आम क्वेश्चन डिस्कस कर सारी मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आशा करी क्वेश्चन समस्त भिजिबल हो तेज राइट आंसर कौन हम श्रेणी में अन्य शिक्षार्थी मान सहित समगति आगे पार शिक्षार्थी को कौन कहुए? आगे पार शिक्षार्थी को प्रतिभाशाली शिक्षार्थी कहुए? बिल्कुल भूल। तेज सठिक आंसर कौन हम ना साधारण शिक्षार्थी भी हेनी अनग्रसर नुह या कहुए मंथर शिक्षार्थी। ऑप्शन सी हम करेक्ट आंसर। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 निम्नोक्त मध्य केउंटी पाठ्योपकरण व्यवहार उपयोगिता उपयोगिता पचार क्वेश्चन नंबर 20 तेज सठिक आंसर हम आपनकर ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया को सहज करिया। देन देखिए प्रदर्शन उपकरण द्वारा निम्नोक्त केउंटी साधित हुए? खबर कागज रु काटी आनी संवाद परिवेषण करा जाए, दृष्टि शक्ति बहु प्रखर हुए, उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति बढ़े। ऑप्शन डी रे देला कि श्रवण शक्ति अति प्रखर होइथाए। क्वेश्चन नंबर 21 या राइट आंसर आपनकर ऑप्शन ए खबर कागज रु काटी आनी संवाद परिवेषण करा जाए। निम्नोक्त मध्यरु केउंटी पारदर्शिता शिक्षण रे शर्त नुहे? क्वेश्चन नंबर 22 या राइट आंसर कौन हम ऑप्शन बी हम विकल्प पाठ्यपुस्तकर व्यवहार। मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी करने द्वारा उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्य संजोग दृढ़ीभूत हुए? तेज सठिक आंसर कौन हम कार्य प्रस्तुति थिले, बारंबार अभ्यास कले, फलाफल प्रकाश कले, कार्य सादृश्य थिले। क्वेश्चन नंबर 23 यार सठिक आंसर कौन हम ऑप्शन बी बारंबार अभ्यास कले। निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाए। क्वेश्चन नंबर 24 निरवच्छिन्न समव्यापक मूल्यांकन द्वारा परिमाप करा जाए। सृजन शक्तिर विकास, सामग्रिक विकास, बौद्धिक दिगर विकास, अन्य बौद्धिक दिगर विकास। तो सठिक आंसर कौन हम क्वेश्चन नंबर 24 या राइट आंसर कौन हम जदि आम देखा ताले ऑप्शन बी ही हम यार सठिक आंसर सामग्रिक विकास। मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन केउंटी साहाय्य शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि ना परीक्षा करा जाए। तो कहार साहाय्य आम जापर था। क्वेश्चन नंबर 25 यार देखिए जदि राइट आंसर ऑप्शन बी अभियोग्यता परीक्षण। मूव करिया नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी प्रदर्शन उपकरण नमूना, स्थिर छवि, टेलीविजन, कलापटा। तो ये पचार कौन ना प्रदर्शन उपकरण। तेज राइट आंसर कौन हम आपनकर नमूना हो पार ना, टेलीविजन तो दृश्य सेवा उपकरण एवं आपन राइट आंसर हो आपनकर ऑप्शन डी कलापटा। आशा करे जो एमसीक्यू गुड़िक आम डिस्कस कले निश्चिंत आपको एग्जाम रे हेल्पफुल हो पार एवं सॉरी फॉर बैकग्राउंड रु बेले बेले आपनकर किसी साउंड आसुतला। तो आशा करे निश्चिंत आपको हेल्पफुल हो पार ता सहित ऑल दी बेस्ट आपण मानकू सीडीपी रे निश्चिंत आपण माने ट्राई करेंगे 28+ स्कोर आने जहाँकि आपंकर
ମାର୍କ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବାରେ ସିଡିପି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।